Hello. Good evening everyone. Sorry, अर्देवर लेट जालें म्हाका. हांव एक्चुली GMCन आशिल्लो आनी GMCन बॅटरी डावन आशिल्ली. सो बेजिकली म्हाका चिंतलें की घरा कडेन एकदां पावले उपरांत मागीर हें करतलो. आय वूड लायक टू से अपोलोजायज ऑन दॅट. मुखार येवपाचें कारण GMCचो स्टेटस जो करंट स्टेटस आसा आनी कितें अपडेट्स आसा GMC कडल्यान आनी कित्याक लागून डेथ जाता हें तुमच्या मुखार येवपाक लागून हांव वो लायव्ह आयिल्लो आसा. नंबर वन इज आज तुमी पळयलां आसतलें की केन्ना इश्यू जालो जाल्यार डायरेक्टली GMCन येता. GMCचो मेन प्रॉब्लेम कितें जाता, पयली गोश्ट जेन्ना पेशंट समज बरो ना जाता तेन्ना फर्स्ट म्हणटा तो 120 वॉर्डान वता. 120 वॉर्डान भितर सरल्या उपरांत तांकां 2-3 मडी तरी दिश्टी पडटा आनी 2-3 मडी दिसली पडल्या तेजे नंतर तो एडमीट जाता. ताजी सायकोलॉजी जी आसा पळय बेजिकली हांगासर भितर सरल्या उपरांत मरण डे पळयता. फर्स्ट स्टेप जेन्ना GMCन भितर सरता तेन्ना तूं पळयता की बॉडी भायर सरता तेन्ना तो सायकोलॉजिकली इफेक्ट जेन्ना जाता पळय मनीस तेन्ना तो तेच चिंतीत आसता. आनी दुसरी गोश्ट म्हणटा ती जेन्ना तो 120 वॉर्डांतल्यान जेन्ना ताका CT स्कॅन जाता, CT स्कॅन जाल्या उपरांत मागीर तो दुसऱ्या वॉर्डान वता तेन्ना दुसऱ्या वॉर्डान सुद्दां गेल्या उपरांत तांकां पार्टिशन जें आसा पळय तें ना. आनी आज जेन्ना कोवीड पेशंट्स आसा आनी अशें आमी जेन्ना चिंतलेलें आसा की जेन्ना एडमीट जालो उपरांत व्हेंटिलेटर गेल्या उपरांत देर आर व्हेरी लेस चान्सीस ऑफ सर्वायवींग हें जेन्ना मनान घेतलेलें आसा पळय तेन्ना तो तेच चिंतीत रावता. आनी आय हॅव एक्सपिरियन्स लॉट ऑफ पेशंट्स हॅव डायड बिकॉज ऑफ द फियर. आनी हायज म्हणल्यार इतलो फियर भितरले भितर जाताच की पयली गोश्ट म्हणटा ती त्या सायटीच्यान जेन्ना आपूण पेशंट आहा आनी पेशंट आसलेल्या कारणान सायटीक जेन्ना तूं बॉडी पॅक करता ती पळयता तेन्ना डेफिनेटली तूं भियल्लो आसतलो आनी भिल्लो आसलेल्या कारणान तुका बेजिकली कशे भशेन तुका एक हें आसा तें तुका कळना. सो मेन इम्पॉर्टंट कितें आहा, म्हाजेर गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट आसा की जेन्ना खंयचोय पेशंट आसा तेका एक बेजिकली पार्टिशन करपाची गरज आसा. तेका दुसऱ्या पेशंटाक कळपाक जायना की बाबा सायटीच्यान बॉडी आसा म्हणून. अक्षरशः बॉडी ज्यो आहा पळय दुसऱ्या पेशंटाच्या फुडल्यान पॅकिंग जाता. सो ताजी मायंडसेट कितें आसतलें, ताजी एक्चुली पळोवपाक गेल्यार तेजो कॉन्फिडन्स लेवल कितें आसतलो की बाबा ते रिकवर करपाक सोदतले ते गिव अप करतले. And today we require a people who can give them confidence that they can come out of this COVID. They can actually भायर सरून ते जगोंक शकता हें तांकां कॉन्फिडन्स दिवपाची गरज आसा. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग विच आय हॅव रियलायज्ड, आज तर तुमी केअर टेकर म्हणून तर GMCन वचत केअर टेकर तर मागत जाल्यार तुमकां खबर आसा रेट कितली आसा ती. इट इज एक केअर टेकर 5,000 सांगता 24 hours काम करपाक. आनी हे मॅक्झिमम लोक जे आहा पळय ते मायग्रंट्स लोक आसा. मायग्रंट्स बायलां आसा नाजाल्यार दादले आसा ते मायग्रंट्स आसा. व्हेरी फ्यू वील फायंड गोवन्स इन फॅक्ट. आनी कित्याक लागून ना, कित्याक लागून काम करचो ना, इट इज वाय दे वील नॉट चार्ज इवन 5,000 रुपीज अँड हू कॅन रिस्ट्रिक्ट देम. आज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार 5,000 जे चार्ज करता ते दे आर रिस्किंग देअर लायफ इज वन थिंग. सेकंड थिंग इज बेजिकली 5,000 कित्याक लागून करपाक पावले. आज आमी 1,000 लोक लग्नाक आपयतात, हजारांनी लोक लग्नाक येतात, हजारांनी लोक पार्टी करपाक येतात आनी आज जेन्ना तो मनीस जेन्ना बरो ना जाता ताज्या वांगडा कोणूच आसना, शेजारी आसना, ताज्या वांगडा सोयरे दायरे आसना. आतां जेन्ना बरें एक केस अशी आसा अश्यो आसा आमच्या गोंयान की मॅक्झिमम लोक जे आहा पळय भायर आसात आनी तांची भुरगीं भायर आसा तेंची जी जाणटी आवय आनी बापूय हांगासर गोंयान आसा. सो तांकां एक ऑप्शन्स ना, तांकां कॅरेटेकर. पूण ज्या लोकांची फॅमिली घरान आसा, ज्या लोकांची कजन्स हांव स्पेशली म्हणटा कजन्स आसा, फ्रेंड सर्कल आसा, दे कॅन कम बिकॉज आय टेल यू वन थिंग, फॉर वन पेशंट यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 people. 12 वरां तेज्या वांगडा रावपाक. सी डॉक्टर्स, सिस्टर्स हे डेफिनेटली नो डावट दे आर डुईंग अ फॅन्टास्टीक जॉब ओवर देर. बट डॉक्टर इतले ओवरलोड आनी सिस्टरी इतले ओवरलोड जाल्ली आसा की तांकां एक पेशंटाच्या वांगडा एक मनीस कंटिन्युअसली रावपाक इम्पॉर्टंट आसा. कंटिन्युअसली रावपाक आनी 24 वरां कोण मनीस काम करपाक शकना. कॅरटेकराक आमी 5,000 दिता की कंटिन्युअसली काम करपाक वीच इज नॉट पॉसिबल. तो थंयसर न्हिदतलो आनी ह्या टायमाचेर जे कोवीड पेशंट्स आहा पळय तेका क्रिटिकल्स आसता आनी जे व्हेंटिलेटराचेर आसता, जे ऑक्सिजनाचेर आसा तांकां थंयसर कंटिन्युअसली वॉच दवरचें पडटा. वन सिंगल मिस्टेक कॅन कंप्लिटली टेक युअर लायफ. वन सिंगल मिस्टेक, एक मिस्टेक म्हणल्यार मातसो 10 मिनटां 15 मिनटां खातीर न्हिदपाक गेलो तूं जाल्यार कंप्लिटली तुजी लायफ घेवपाक शकता. सो ह्या सिच्युएशनान म्हाका दिसता की खंय तरी आमी आमचे गोंयकार जे पयलीं आशिल्ले गोंयकार म्हणल्यार बाबा कितें जालें काय न्हू भायर सरताले. आनी अशें म्हणना की ना म्हणून, थोडे लोक ऑलरेडी काम करता, थोडे लोक मुखार आयिल्ले आसा हेल्प करपाक लागून. बट आय वूड लायक टू से
टू द फ्यू पीपल हू ऑलवेज सेज दॅट आमी गोंया खातीर आसा, आमी गोंयकारापणा खातीर आसा, आमी गोंयच्या लोकां खातीर आसा. जंय कोणाची फॅमिली मेंबर, म्हजो रिक्वेस्ट, म्हाका हंबल रिक्वेस्ट आसा, जंय कोणाची फॅमिली मेंबराची भुरगीं जीं आसा पळय ती भायर आसात आनी तेजे आवय बापूय आसा हांगासर आनी तांकां तर गरज आसा तेंचे फॅमिली तांची पीपीई किट घालून थंयसर उबे रावप. आज तर गरज आसा न्ही एक कॉन्फिडन्स लेवलाचेर. केअरटेकर तुजे कितें करतले, कपडे धुयतले, तुजे कपडे काडटले, चेंज करतले, हेंच काम करूंक शकतले. पूण खऱ्यांनी जर कॉन्फिडन्स दितलो न्हू जाल्यार तुका आपलो मनीस जाय. हातीन हात दामून दवरपाक थंयसर एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार एक आपलो मनीस जाय थंयसर. जावं तो कजन जावं तेजे पेरंट्स जावं ते कोण फॅमिली फ्रेंड जाल्यार फ्रेंड्स हे मनीस जाय. केअरटेकर तुका इतले माया दिवपाक शकचो ना. केअरटेकर आपलें काम पयशांक लागून करतले, काम करतले आनी वतले. बट रियलिटी ही आसा. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग विच आय हॅव रियलायज इन जीएमसी, आतां तुका ऑक्सिजनाचे तरी प्रॉब्लेम थंयसर जायना एट प्रेझेंट करंटली. पण भंय जो आसा पळय हो कसो भायर करप हो इम्पॉर्टंट आसा. हो भंय सगळ्यांक, हांव तुका सांगता, बरे मनीस 94, 95 जे ऑक्सिजन लेवल आशिल्ले हे बरे मनीस चलोन वता जीएमसीन आनी ताजे नंतर ते भंयानूच, ते पळोवनूच, ते मडी पळोवनूच ते आपूण आपल्या स्वताक गिव अप केल्ले आसतात. सो हे जे आसा पळय खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी म्हजी सरकाराचेर विनंती आहा की आज जेन्ना तुमी जीएमसी जावं न्यू वॉर्ड एलोकेट केला आसा, न्यू सुपर स्पेशालिटी बिल्डींग केल्ली आसा, तांकां पार्टिशन करात. तांकां पार्टिशन करात. दुसऱ्या पेशंटाक कितें जाता तें ह्या पेशंटाक कळपाक जायना. सॉरी नेटवर्क इश्यू इन बिटवीन आसा. आनी सद्या गरज तर आसात. आनी आयज आमी खूब पळयलें की एक म्हाजो हंबल रिक्वेस्ट आसा, तुमकां तर खऱ्यांनीच कन्सर्न आसा न्हू, जेन्ना पेशंट जो आसा पळय त्रास काडटा तेन्ना तुमी ताका पावा. मेल्या उपरांत ताका माती घालपाक येनाका प्लीज, आनी लाकूडूय घालपाक येनाका प्लीज. कित्याक लागून सांगता, मेल्या उपरांत तो तुका पळयना, मेल्या उपरांत ताका कांय खबरूच आसना. आज तर तुमची गरज आसा न्हू, आज तर गोंयकारपणाची गरज आसा न्हू, सगळ्यांनी एकामेका कडेन वांगडा रावपाक, एकामेकाक आदार दिवपाक, एकामेकाक एक विश्वास दिवपाक की तुमी सारके जातले म्हणून, ही गरज आसा. हांवें इतले फॅमिली मेंबर पळयला की तेंच्या वांगडा कोणूच आसना. तांकां टॅबलेटी हाडपाक सुद्दां, तांकां टॅबलेटी व्हरोन दिवपाक सुद्दां कोण आसना तेंच्या वांगडा. हे कॉल येता की तांकां टॅबलेटी हाडून दिवपाक लागून सुद्दां कोण आसना. म्हणल्यार इनडायरेक्टली आमी खंय पावल्ले आसात. सी, आज तुमकां एक सांगता, आयज म्हाका, फाल्यां तुका, तुमी अशें चिंतता की बाबा आमकां कांय जावचो ना, आमी भितर घरान रावतले, हें करतले, काय करतले. इट इज गोईंग टू बी हॅपनिंग टू एवरी वन. रिमेंबर वन थिंग, सगळ्यांक जावपाचें आसा जाल्यार जातलें डेफिनेटली. कितले वर्सां आमी भितर रावतले. पूण एक गोश्ट आमी याद दवरा, आमी कोविडाक लागून मरना, आमी आमच्या भंयाक लागून मरता. आमी कोविडाचे चड आमी भियेल्ले आसात. आमचे पेशंट जे आहा पळय भियेल्ले आसात. हांकां भंयांतल्यान भायर काडपा खातीर आमचे सगळ्यांनी काम करपाची गरज आसा. डॉक्टर्स, सिस्टर्सूय खूब काम करता, डेफिनेटली, नो डावट अबाउट इट. पूण आमी आमच्या तरेन कितें काम करता तें मेन इम्पॉर्टंट. हांव तुका एक सिंपल गोश्ट सांगता. एका वॉर्डान एक बरो एकूच मनीस तर एक वॉर्डाचे कॅर घेत आमचो खऱ्यांनीच, आनी तांकां वचून कॉन्फिडन्स दीत, कांय जावचो ना. आय एम टेलिंग यू ओपनली, आय हॅव लायड द पेशंट्स. हांवें पेशंटाक फट उलयल्ली आसात, खूब फावटी फट उलयल्ली आसात. जेन्ना शॉर्टेज चल्लेली ऑक्सिजनाची, जेन्ना आमी वचून थंयसर पेशंटाक कितें सांगताले खबर आसा, पेशंटाक फियर आशिल्लो ऑक्सिजन मेळटलें काय ना म्हणून. आमी पेशंटाची फॅमिली सांगताले की भियेनाकाच, भायर ऑलरेडी ऑक्सिजन आसा, जंय आमकां खबर आशिल्लें शॉर्टेज आसा म्हणून. आमी फॉलोअप करताले. पूण आमी तांकां कॉन्फिडन्स दिताले की बाबा तुमी भियेनाकाच, आमी ऑलरेडी आमचे सिलिंडर्स ऑलरेडी अवेलेबल करून दवरले आसात, आनी तुमी एकदम भियोन रावपाची गरज ना. सो बेसिकली आमी हे तांकां कॉन्फिडन्स दिताले, ओन्ली बिकॉज दे शूड नॉट फील दॅट लायक हा बाबा आमचें कितें जातलें. सो दीस इज मोर इम्पॉर्टंट इन गव्हर्मेंट ऑफिस. सेकंड इम्पॉर्टंट, तुमी पळयलां आसतलें मास्क जे आसा पळय, हे मास्काची खूब गरज आसा. व्हेंटिलेटर मास्क जे आसा पळय, खुबशे पेशंटाक हांवें पळयलां की तांकां अशें तोंडाक दवरून ते जेन्ना थोडे मास्क बसना आनी तोंडाक दवरून ते ऑक्सिजन दिवचें पडटलें. कंटिन्युअसली 3-3 वरां हांवें एक पेशंट डायरेक्ट दवरता पळय, तोंडार हात धरता, तेंच्या पेशंटाचे म्हणल्यार केअरटेकर आसा नाजाल्यार फॅमिली मेंबर आसा, ते तोंडार दवरून ते व्हेंटिलेटर दिता. सो बेसिकली ह्याही मास्काची खूब गरज आसा. वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू फायंड आउट इफ एनी वेंडर, आनी तुमचे कडेन समज रेफरन्स आसा खंयचे वेंडर जर हो दिवपाक सोदता जाल्यार वी वील डेफिनेटली रेडी टू बाय इट एंड गिव इट टू दी पीपल हू रियली रिक्वायर ओवर देर. सो मेन इम्पॉर्टंट आमकां म्हाका तुमकां पुट अप करपाक जाय आशिल्ली. रायट नाव वॉट इज रिक्वायर्ड इज ह्युमॅनिटी. सी, कोरोना व्हायरस इज टिचींग अस लॉट ऑफ थिंग्स. आमकां खुबश्यो गोश्टी शिकयता. एक्चुअली खुबशे लोक गेले आमचे कडल्यान, आमकां खुबश्यो गोश्टी शिकोवपाक सोदता.
पूण आमी शिकना अजून पर्यंत. डू यू नो दॅट 2 दीस पयलीं कितले अंडरटेकर जो आशिल्लो पळय मोडे व्हरपाक आमी आपयल्लो थंयसर, कितले चार्जीस केले खबर आसा? 30,000 was the charges which has been done, and to take the body from where? From GMC to Ajosi. 30,000. म्हाका एक, आनी तेय बीन गोंयकार आशिल्ले, आनी हांवें मुद्दम फायंड आवट करूंक पळयतालो बाबा तो ओनर कोण आसा काय म्हणून. तो बीन गोंयकार आशिल्लो, ओनर गोंयकार आशिल्लो. पण म्हाका एक चिंतपाक कळ्ळें की बाबा रे, सी वॉट एवर यू आर डुईंग रायट नाव, 30,000 जोडप, 30,000 जेन्ना लोकांचो टफ टायम आसाच त्या टायमाचेर चार्ज करप तुमकां बरें दिसता? अँड डू यू थिंक सो दॅट विथ दीस मनी 30,000 रुपया घेवन तुमी आपल्या फॅमिलीक पोसतले ह्या लोकांच्या त्रासांचेर? I don't think so. This is not the time to earn money. This is not the time to loot people. This is not the time to rob people. This is a time to save each and every person's life. हांवें हर्स वॅनाचे कॉस्टिंग पळयल्ली आसा, कितले वाडयल्ली आसा ते. हांवें बाकीचे जे आमी एम्बुलन्स तर फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली आसात. हांवें खुबशे लोकांक नोटीस करतात ह्या टायमाचेर बाबा तेंच्या दुख्खाचेर तुमी पयसो करिनाकात, कित्याक तें दूख तुमच्या घरान केन्ना पावत न्हू तें तुमकां कळपाक सुद्दां ना. कळपाचो सुद्दां. सरकाराक आमी ब्लेम करता डेफिनेटली. आज जर तर सगळ्यो गोष्टी जाता ह्यो प्रेझेंटली न्ही, आनी लोकांची मडी पडलेली आसा बिकॉज ऑफ इग्नोरन्स ऑफ प्रमोद सावंत एंड विश्वजीत राणे. यू कॅनॉट डिनाय दीस, अँड दीस पीपल वील बी रिमेंबर फॉर एवर इन देअर लायफ. आयज जर खंयची बॉडी सकयल पडटा न्हू जाल्यार प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे रिस्पॉन्सिबल आसा. तांच्या फेसाचेर एक दुख्ख दिश्टी पडना. तांकां एक्चुली एक दुख्ख दिश्टी पडना, तांकां एकूय दिश्टी पडना. आज पर्यंत सुद्धा ताका दुःख दिश्टी पडना. मिस्टर प्रमोद सावंत, आय वूड रिक्वेस्ट यू प्लीज. आमी एक सिंपल गोष्ट सांगूंक सोदता तुका. जेन्ना ऑक्सिजनाची कमी पडली तेन्ना आमी तुमकां एक सिंपल सांगता. आयज तुमच्या मुखार स्ट्रेटली उलयता हांव. आमी खुबशे लोक, जावं ते काँग्रेसीचे लोक जावं आनी कोणाचे, सगळे अक्रॉस जनार्दन भंडारी, बाकीचे जे शाहीश, खुबशे भुरगे जे आसा पळय अप्रॉक्सिमेटली ग्रावंड लेवल व्हॉलंटियर्स, हांच्यांनी जेन्ना ऑक्सिजन सप्लाय कमी जाता तेन्ना आपल्या स्वताचे गाडयांनी रिफिलींग करून GMCन ऑक्सिजन दिताले. तुमकां खबर आसा अप्रॉक्सिमेटली कितले ऑक्सिजन अक्रॉस गोवा सप्लाय जाताले ते? हे इंडिव्हिज्युअली मोर दॅन 100 सिलिंडर्स वे सप्लायड. मोर दॅन 100 सिलिंडर वे सप्लायड टू द हॉस्पिटल्स. GMC वॉज मोस्ट ऑफ देम. तुमकां एक खबर आसा की हे 1000 सिलिंडर तर सप्लाय जायना आशिल्ले आनी तांकां मेळनाशिल्ले टायम टू टायम. हाऊ मेनी पीपल वूड हॅव डायड? मिस्टर प्रमोद सावंत, आय एम सरप्रायज जेन्ना कसिनोचे तुका बेडी दिता तेन्ना तूं कसिनो ओनरांचे फोटो घालता. आय एम सेईंग दॅट डोंट पुट अ फोटो ऑर एनीथींग. आमकां अप्रिशिएट सुद्दां करिनाका, पूण आमकां बंद करिनाका आशिल्ले दिवपाचें. सिलिंडर दिवपाचें तरी बंद करिनाका आशिल्लें. तुवें सिलिंडर दिवपाचें बंद केलें. दुसरें म्हणटा तें आमी तुमकां ऑफर दिली की GMCन जेन्ना शॉर्टेज जाली, व्हील चॅराची शॉर्टेज जाली तेन्ना आमी तुमकां ऑफर दिली. आमकां तेन्ना म्हणपालें परमिशन घेवचें पडटलें हें बरें. देन वी टोल्ड डायरेक्टली बाबा तुमकां यूज करपाक जालें करा ना, बिकॉज वी न्यू दॅट 2-2 वरां तांकां रावचें पडटलें. देन वी हॅव स्टार्टेड गिवींग दी आमी पेज, जी खऱ्यांनीच एक्चुली पळोवपाक गेल्यार घटायेक लागून आमकां पेज दिवप खूब गरजेचें आसा. जावं तो पेशंट जावं तो तेज्या वांगडा कोण रावता ताका पेज दिवपाची गरज आसा. पूण आमी हे पेज दिवपाकूय स्टार्ट केल्ली. तुमी कितें केलें? आमकां कावंटराचे एंट्रीचे एकाच आमच्या भुरग्यांक स्टॉप केले, दिवपाची पेजूच दिवपाची बंद केली. कित्याक लागून? परमिशन घेवपाक म्हणल्यार सगळ्यांक आयज लायफ फाटोवपाक परमिशन, कोणाची हे दिवपाक पेज दिवपाक, कोणाक जेवण दिवपाक परमिशन. कितें चल्लां? वॉट इज गोईंग ऑन? बट ओके, सरकारान आमकां एक इम्पॉर्टंट हें दिलें की म्हणपाक लागलें की क्रावड जावपाक जायना, ताका लागून आमी पेशंटाच्या वांगडा एक मनीस दवरता. हें लॉंग टायम करपाक जाय आशिल्लें, आतां न्हय. पूण एक गोश्ट म्हाका कळना की एका पेशंटाच्या वांगडा एक पास दितले तुमकां भितर वचपाक, जाल्यार तो एक पेशंट जो आसा पळय भितर तो तेज्या वांगडा रावतलो. दुसरे जे मेन टॅबलेटी आसा त्यो कोण हाडटलो? म्हणल्यार पेशंटाक सोडून तुमी वचपाचें थंयसर. ओके, तुमकां कन्सर्न आसा न्ही की स्प्रेड जावपाक जायना म्हणून, जाल्यार म्हाका एक सांग की त्या पेशंट जो तेंच्या वांगडा रावता पळय तांकां तुमी PPE किट दिल्ली आसात? केअर टेकर आसा, पेशंट आसा, पेशंटाच्या वांगडा कोण रावता तांकां PPE किट. जर तर PPE किट दिवंक ना जाल्यार ताका स्प्रेड कशें जावचो ना? ताका स्प्रेड जातलेच. आनी प्रत्येक दिसा PPE किट घालून वचपाक जाल्यार पॉसिबल ना. सो तांकां PPE किट ना, तांकां सेफ्टी ना तांचे बद्दल, आनी यू आर सेईंग दॅट यू आर गोइंग टू कंट्रोल. वॉट लॉजिक इज दीस? It's illogical what you are trying to tell people. It's completely illogical.
आनी दुसरी गोष्ट हांव एकूच सांगता, जितले आमचे एडवोकेट्स आनी द पीपल हू हॅव गॉन टू द कोर्ट, अँड देर आर सम पीपल फ्रॉम आवर ग्रुप ऑल्सो हू हॅव गॉन टू द कोर्ट, आय वूड रिक्वेस्ट, this is my observance, I will request, कितले लोक लास्ट 20 दीस कितले लोक एडमीट जाले आनी कितले लोकांक डिस्चार्ज केले, हाजो रिपोर्ट प्लीज रिक्वेस्टिंग हे कोर्टाक तेंच्यांनी विचारचो. कित्याक लागून काय म्हणटा तुका, हांवें 3-4 बॉडी अश्यो पळयल्ल्यो आसात म्हाज्या दोळ्यांनी, की बॉडी नॉर्मली मॉर्गान वता आनी तेजे नंतर फुडल्यानच्यान भायर काडटा, पूण हांवें केन्नाच बॉडी अश्यो पळोवंक ना की ते बायोमेडिकल वेस्ट आसा पळय फाटल्यान GMCच्या थंयसरल्यान बॉडी लोकांक दितात. आतां हाजेर हांव एलिगेशन घालना, पूण हाजेर दुबाव येता म्हाका की खरेंच 30-35 नंबर जाला काय हे फाटल्यानच्यान थंयसर नंबर गायब करता. हेंय इम्पॉर्टंट आहा की सरकाराचेर तर विश्वास उरलेलो आसाच. सो हेंय आयडेंटिफाय करपाक हांव रिक्वेस्ट करता, जे कोण कोर्टान गेल्ले आसात हे रिक्वेस्ट करता, कितले GMCन एडमीट जाला, कितले डिस्चार्ज जाला. सो बाकीचे जे लोक आसा पळय हाजेर कळटले आमकां कितले मेल्ले आसा आनी ते मेल्ल्यांचो रिपोर्ट आसा. आनी फाटल्यानच्यान एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार फाटल्यानच्यान व्हरपाची गरज ना एक्चुअली, पूण तरी सुद्दां ते फाटल्यानच्यान बॉडी दिता. आय हॅव टेकन 2 बॉडीज फ्रॉम जे बायोमेडिकल जे फाटल्या GMCच्या फाटल्यानच्यान दिल्ली आसा बॉडी. सो बेसिकली दीस शूड बी इन्व्हेस्टिगेटेड आनी दीस शूड बी टेकन, हे इन्व्हेस्टिगेट करपाची गरज आशिल्ली. आनी आय वूड ओनली रिक्वेस्ट, माय हंबल रिक्वेस्ट टू CM अँड हेल्थ मिनिस्टर इज, जे कोण हेल्प करूंक सोदता तांचे कडल्यान हेल्प घेयात. आमी कितें म्हणटा, आमकां फोटो काडपाक गरज ना, जे कोण हेल्प करूंक सोदता तेंचे कडल्यान हेल्प घेयाच. आनी इतले लोक तुमकां फुडें येवन हेल्प करपाक सोदता जाल्यार तेंचे कडल्यान हेल्प घेवपाक कांय हें ना, अनलेस अनटील यू सेव पीपल्स लायफ. So I will, this is only one thing which I want to tell you all people, कोविड जातलें सगळ्यांक, पूण अशें चिंतनाका की बाबा म्हाका कोविड जालो, ही थिंगेर कोविड जाला, हांगेर कोविड जाला. प्लीज, दिस इज नॉट द टायम. वी नीड टू हेल्प इच अदर. आनी आज तर पळय, आज खुबशे फॅमिलीक गरज आसा तुमची, आज खुबशे नेबरांक गरज आसा तुमची, आनी आज तर तुमी पावना न्हू जाल्यार फुडें लायक गरजूच ना. इफ दीस टायम आयज तर तुमी पावना जाल्यार फाल्यां सकाळीं म्हाका दिसता की आमी लग्नां काजरां इतले लोकांक आपयता पळय, इनवायट करपाची गरज ना. ओन्ली कॉल दोज पीपल हू आर रियली बीइंग वीथ यू, अदरवायज इट इज पॉयंटलेस. वी कन्सिडर यू ऑल एज फॅमिली, दॅट्स वाय वी इनवायट, आमी इन्विटेशन इतलें दिता. पूण आज जरी तर आमी त्या टायमाचेर जेन्ना मरता त्या टायमाचेर, हांव तुका सांगता, आज तर जितल्या पेशंटांक हांव पळयतालो तांकां गरज आशिल्ली एक मायाची, तांकां गरज आशिल्ली मोगाची, तांकां गरज आशिल्ली एक कॉन्फिडन्स, जे आपले मनीस. तुका एक सांगता, म्हाका खुबश्या लोकांनी फोन केलो की रामा वचो, हांव गेलो, पूण एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार रामा कितलो कॉन्फिडन्स दिवपाक शकतलो. हांव 2 मिनटां खातीर तांकां नवो मनीस दिश्टी पडटा, हांव जे आमचे व्हॉलंटियर बीन. पूण तुमी जे बेजिकली तुमचे लोक जे आसा पळय, स्वताचे लोक आसा तेणे उबी रावन म्हणटा की बाबा तुमी जगतले, तुमी बरे जातले, तुमी भायर येतले, तांकां तांचेर विश्वास चड जाता. सो म्हजो हंबल रिक्वेस्ट आसा, जो कोण फुडें सरोंक सोदता जाल्यार प्लीज सरा मुखार येयात आनी तांकां हेल्प करात. आनी म्हाका दिसता की कोवीड सिच्युएशनाचे खुबशे केसीस डिक्रीज जातल्यो आनी आमी फुडले 3rd वेव पयलीं प्रिपरेशन करचें पडटलें. जाल्या उपरांत न्हू, पयलीं प्रिपरेशन करचें पडटलें. आनी आय वूड लायक टू थँक्स एवरी वन हुएवर कंटिन्युअसली, हुएवर इज कॉन्ट्रिब्युटींग इन देअर ओन वे. There are a lot of people who have contributed in kind. There are a lot of people who have given oximeter, chairs, mattresses. I would like to thank everyone, whoever have contributed in their own way. Though we are on the ground, but you all have done I will say thank you so much for your valuable things, whatever you have given. आनी आमी अशें तर एकठांय रावत जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे चेंजीस करपाक शकतले आनी बेगीच्या बेगीन आमी ह्या संकश्टांतल्यान, आमी ह्या डिसिजनांतल्यान भायर येवपाची शक्यता आसतली. आनी रिक्वेस्टिंग एवरी वन, डोंट टेक दीस डिसीज लायटली. कित्याक हांवें पळयल्लें आसा, इग्नोरन्स खूब जाल्लें आसा, मातशें दुखता, आमकां हें जाता, ताका लागून खूब टायम रावल्ले आसात. इट कॅन टेक युअर फॅमिली मेंबर कंप्लिटली, एक फॅमिली काबार जाल्ली हांवें अक्षरशः पळयल्ली आसा, कंप्लिटली फॅमिली. आनी दॅट इज बिकॉज ऑफ द इग्नोरन्स. पयलीं एक स्टेप पयलीं तर आमी केल्लें, आमचे प्रिकॉशन्स घेतले जाल्यार आमी फॅमिली सेव करपाक आसतले. इट इज बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ द इग्नोरन्स. आमी इग्नोर जावया नाका. इट इज वी वील बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस, वी वील बी रिस्पॉन्सिबल फॉर. आनी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट हांवें मातशें एक इनपूट दिता. जरी तर खऱ्यांनीच तर तुमकां गरज आसत एम्बुलन्साची जाल्यार प्लीज कॉल करा एनी टायम, 24/7 आमी येवपाक रेडी आसा. पूण एक पेशंट जो आसा पळय, म्हाका सरप्रायज दिसता, एक पेशंट
5 फावटी 6 फावटी मेडिकलान वता आनी मागीर परत घरा वता, मेडिकलान वता परत घरा वता. बाबा ही एम्बुलन्स टायमपासाकूय दवरली ना. तुमकां जरी तर एडमीट जावपाक जाय जाल्यार एडमीट जाया. तुम्ही पेशंटाकूय त्रासान घालता आनी तुम्ही व्हरून थंयसर जीएमसीन व्हरता परत घरा व्हरता, जीएमसीन व्हरता परत घरा व्हरता. सो ह्यो गोष्टी करिनाका. कित्याक लागून तुमकां सांगता त्या टायमाचेर आनीक दुसऱ्या खंयच्या तरी एमर्जन्सी आसता पेशंट ताका सुद्दां व्हरपाक थंयसर इम्पॉर्टंट आसता. सो रिक्वेस्टिंग इफ इट इज एमर्जन्सी please take that patient. If that patient need to be admitted, please admit that person. Don't take in 4 days you are taking 4 दिसांनी तू 4 फावटी पेशंटाक जीएमसीन घेवन वता. That is not right. That is not right. You and I will only tell everyone take care of yourself because it's very खूब difficult आसा आनी खऱ्यांनी मागीर दुकां गळोवन कांय फायदो ना. आज तर तुम्ही तुमचे स्वतःचे केअर घेतले जाल्यारूच आमी चेंजीस करपाक. ओन्ली थिंग वन एडवायस टू यू नीड टू अपग्रेड युअर हेल्थ. म्हणल्यार आज तर तुमचे इम्युनिटी जी आसा 10% अपग्रेड करा. डायट प्रॉपर दवरा, स्लीप न्हिदप प्रॉपर जावपाक जाय. एवरीथिंग यू शूड बी एनर्जायज. सो ह्यो गोष्टी तुमी गरज आसा आनी ह्यो तर तुमी दवरीत जाल्यार कांय जावपाचें ना. एनदर थिंग इज if anyone is in trouble, please start helping them. Right now they require your support. हे सपोर्ट एकामेकाक सपोर्ट करीत न्ही. आम कांय न्हू, आम 15 लाख लोक हांगासर गोंयान. म्हाका दिसता एक शेजारी दुसऱ्या शेजारीक वळखता. सो ह्या टायमाचेर रिक्वेस्ट करता इवन पंच मेंबरांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन भायर सराच. ह्या टायमार 1600 पंच मेंबर तर एक्टिवेट जायत. आपल्या आपल्या वाड्यात चिंतीत की बाबा एक पेशंट तर समज कोणी कितें जालें जाल्यार आपूण व्हरतलो म्हणून. 1600 punch members are there and one punch member can take care of 100 and 200 houses त्यांचे वाड्यार असतात एक पंचायतचे एरियन आसा. सो नॉर्मली एक दोन पेशंट आमकां हँडल करपाचे पडटले. 1 2 3 मॅक्झिमम क्रिटिकल पेशंट. सो हे तर करपाक लागत जाल्यार आमी म्हाका दिसता आमकां एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार बेगीच्या बेगीन हे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट जावपाक शकतले आनी आमकां कांयच प्रॉब्लेम जावपाक शकचो ना. आनी आयज सरकाराक हांव इवन पॉलिटिशियनाक सांगूंक सोदतां and all the aspirant leader whoever are trying to come into politics, please, this is the time. Come out and help people. And second most important, stop criticizing. I have seen certain groups which is criticizing each other. See, कोण ना कोण हेल्प करता मरे. बरें तुम्ही बॅनरां लाया कितें लाया, ज्या पर्यंत पेशंटाक हेल्प जाता, ज्या पर्यंत लोकांक हेल्प जाता, that is important for me. You put up banner, you put up whatever you do your advertisement, unless and until you are helping Goans to come out of this, it is more important right now. And stop criticizing each other. हे क्रिटिसिझम एकामेकाक करून कांयच अर्थ मेळपाना ना. आमकां सद्या गरज आसा एकामेकाक हात दिवन, keeping aside all the political differences, keeping aside everything, right now we need to support each other and make sure that no one dies due to lack of government facilities or due to lack of oxygen or due to lack of service or whatever it is. आणि इतल्यानच हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा. माय हंबल रिक्वेस्ट वन्स अगेन इज प्लीज टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. आयज जरी तर प्रेझेंटली म्हाका हे 2 दीस जाल्यार आय वॉज नॉट फिलींग वेल. That is the reason which I was not able to be on the field in the wards. But again I'm back again. I will be definitely visiting the wards once again, and जे कितें presently updates asa कितें asa will bring to your notice and I'll come across. It's not because of criticizing any government, but it is about making sure that nothing is going wrong and no one loses life because of the negligence or because of anything. Okay, so let us work together and let us try to save people's life. आणि म्हाका दिसता आमी हे सगळें करीत न्ही जाल्यार खूब बरे गोश्टी करपाक शकतले. इतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच. इफ एनी वन रिक्वायर्स एनी हेल्प, अगेन आय एम टेलिंग यू माय नंबर इज 7447 778737. परत एकदा नंबर दिता 7447 778737. You can call me up anytime, 24/7 available. ओके. सो खंयी प्रॉब्लेम कितें आसा म्हाजे कडेन जे बेस्ट पॉसिबिलिटी आसा आमचे टीमी कडेन गोवा कोरोना वॉरियर, I would like to thank them. We are too many in a group, like approximately around 200 people across Goa, and I would like to thank everyone
in our team, and as well as other groups also who is working down throughout 24/7 to help people of Goa. Thank you so much.